U nekom od prethodnih videa upoznali smo vas sa uzgojem na balkonu. Na koji način možete da organizujete vaše saksije kada je u pitanju mešovita sadnja i smena kultura, na koji način treba da napunite saksije i koje sorte da koristite. Pogledajte prethodni video kao što je bio bašta na balkonu. U ovom videu pokazat ćemo vam kako da odradite i prvu smenu kultura po saksijama. Ja u ovim saksijama imam isključivo proleće kulture i pokazat ću vam u svakoj saksiji zasebno koju ću od glavnih kultura da posadim i na koji način. Ova saksija u sebi ima jako mnogo prolećih kultura. U središnjem delu je posejan beli luk, zatim grašak kao dohrana sa jedne i sa druge strane. Ovdje imam ubačen spanać, rotkvice, još spanaća. Ovdje su posejane salate i iza njih blitva. Blitva je trajna kultura i ona ostaje čitavu sezonu u bašti i zato je posejana po samim rubovima. Saksija je prečnika 38 cm. Ja sam kao prvobitni plan htjela u središnjem delu da ubacim sadnicu paradajza, ali rešila sam da oprobam uzgoj kupusa u saksijama, tako da ću sada da ubacim svoju prvu sadnicu kupusa. Kupus je biljka koja se najviše tretira i ono što kupujete u marketima je višestruko, čak do 15 puta tretirano, tako da je bitno da ja oprobam i pokažem vama na koji način se može uzgojiti kupus u saksiji. Sadnica koju ću ubaciti danas ne treba da bude veća od ove male sadnice, jer se sadnice kupusa ne pikiraju. Ona će vrlo lako da se primi. Ja ću nju jednostavno da ubacim između belog luka. Ovaj beli luk je u ulozi mlade berbe, odnosno gratis biljke, tako da vrlo brzo, za nekih 10 dana, ja počinju njegovu berbu, a ovi njegovi listovi se sad već mogu rezati kao začinska biljka. Dakle, ja sam saksiju već dobro nađubrila i sada nije potrebno zbog ove sadnice kupusa dodatno đubriti saksiju. Ja ću saksiju kada uberem ovaj beli luk da zalijem otopljenim granuliranim stajnjakom, dakle šaka stajnjaka u 10 litara vode i na taj način će to biti dohrana za ovu biljku. Vrlo je jednostavna setva. Dakle, samo između ovog belog luka napravite rupu prstom. Ubacite sadnicu i to je to. Sada će ovaj luk tu sadnicu dalje da štiti od sunca i u ovu saksiju je ubačena i prva glavna kultura. Ovo je druga prolećna saksija u koju sam ja već ubacila glavne kulture. U pitanju je krilati grašak. Ubacila sam nekoliko sadnica. 4 sadnice su u pitanju. U saksiji imam salate, blitvu, spanać, beli luk, rotkvice i kao što sam malo pre rekla, između sam ubacila puno lučica jer želim ovaj prostor između krilatog graška da iskoristim za proizvodnju luka. Krilati grašak će sad rasti, ali luk će za nekih 40 dana već dospeti za berbu, tako da neće ometati rast krilatog graška. U saksiji će, kada se oberu ove kulture, ostati i blitve, jer blitva je trajna kultura.
Ono što nedostaje ovoj saksiji jeste sideratno cveće, tako da ja planiram danas da ubacim seme dragoljuba upravo ovde između ovih salata na samom ćošku. Samo utisnite seme i taj dragoljub kako bude rastao, on će se spuštati niz ovu saksiju. Na balkonu je jako bitno uvesti sideratno cveće koje ima ulogu i fitoremedijacije, ali i da privuče oprašivače. Ovo je treća prolećna saksija koju želim da vam pokažem. Ovdje ima jako mnogo prolećnih kultura. Vidite, tu su salate posejane po ćoškovima. Između njih su rotkvice. Zatim ima puno rukole koja je posejana oko luka. Rotkvice. Evo rotkvice koje su već dobro nikle. Zatim spanać. Spanać se nalazi između luka i salate i u središnjem delu ima puno luka. Ovdje će glavna kultura biti krastavac i ono što ću ja sada da uradim jeste da u središnjem delu ubacim seme krastavca. A s obzirom da je i ova saksija dobro nađubrena, ja neću dodavati đubrivo, nego ću raditi dohranu kasnije. Dakle, potrebno je da samo napravite rupicu i ubacite 3 semenke krastavca. To se sada zatvara, ali to nije sve. Ja ću sada taj prostor da zatvorim ovako izrezanom plastičnom čašom kako bi sačuvala to seme od eventualnih mrazeva koji dospevaju i čim nikne to seme ja ću na vrhu da probušim rupicu i da dalje štitim klijance krastavaca. Dakle, samo taj prostor gde ste ubacili seme utisnite jednu ovakvu čašu. Ono što nedostaje ovoj saksiji također jeste sideratno cveće, tako da sam ja odlučila da tu ubacim jednu lepu ciniju i nju ću ubaciti ovde u samom ćošku. Samo napravite rupu, sve je dobro nađubreno, vlažno, pritisnite i ta cinija, osim što je u ulozi fitoremedijacije, jer govorimo o urbanom baštovanstvu, ona će također kao i dragoljub privući oprašivače. Svaka saksija mora imati jednu sideratnu cvećku.